মধ্যপ্রদেশ রাজস্থানের পর এবার বিহার। বিজেপিকে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আনার লক্ষ্যেই কোমর বেঁধে প্রচার করছেন দলের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী। আর প্রায় প্রতিটি সভা থেকেই মোদীর নিশানায় রাহুল গান্ধী। কংগ্রেসের সহসভাপতিকে যুবরাজ বলে ব্যঙ্গ করায় মোদীর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল কংগ্রেস। জনার্দন দ্বিবেদী দাবি করেন, রাহুলকে যে ভাষায় মোদী সম্বোধন করছেন তা রাজনৈতিক শিষ্টাচার বিরোধী। কিন্তু কংগ্রেসের আপত্তি যে মোদী কানে তুলছেন না, রবিবার পাটনার সভা থেকে তা স্পষ্ট করে দিলেন তিনি। তার খোঁচা, কংগ্রেস পরিবারতন্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করুক, তাহলে যুবরাজ বলা বন্ধ করব। कांग्रेस के मित्रों, अगर आपको मैं शहजादे कहूं आपको बुरा लगता है, तो इस देश को भी इस वंशवाद से बुरा लगता है। कांग्रेस वादा करे वो वंशवाद को छोड़ देंगे, मैं शहजादा कहना छोड़ दूंगा। কিন্তু মোদীর কটাক্ষ সত্ত্বেও রাহুল যে পরিবারের কথা বলা বন্ধ করবেন না, এদিন তিনি তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। कल मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात कर रहा था और मैंने उनसे पूछा कि कांग्रेस का मेंबर कौन होता है। आपको काफी लोग मिलते हैं, कांग्रेस ही कौन होता है जो आज इस तंबू में बैठे हैं। और उन्होंने मुझे बताया कांग्रेस ही वो होता है जो कमजोर की मदद करता है। মোদীর কটাক্ষের কড়া জবাব দিয়েছে কংগ্রেসও। लोहिया की विचारधारा की तारीफ उनके मुंह से तभी अच्छी लगती है जब वो विचारधारा मानने के लिए तैयार हों और आरएसएस की विचारधारा छोड़ने के लिए तैयार हों। রাহুলের পাশাপাশি কংগ্রেসকেও এদিন আক্রমণ করেন মোদী। পাটনার গান্ধী ময়দানের সমাবেশ থেকে ফের একবার তিনি কংগ্রেস মুক্ত দেশ গড়ার ডাক দেন। महात्मा गांधी ने चंपारण में अंग्रेज मुक्त हिंदुस्तान की बात कही थी। आज यहां से बुगल बनना चाहिए, गांधी मैदान से बुगल बजना चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान साकार करे। মোদীর এই মন্তব্যে বেজায় চটেছেন বিদেশ মন্ত্রী সলমান খুরশিদ। शहजादा कहकर माननीय राहुल गांधी जी को के बारे में का उल्लेख करना, ये क्या समझदारी की बात है। एक बाप अपने बेटे के बारे में, एक माँ अपनी बेटी के बारे में, एक भाई अपने भाई के बारे में, बहन के बारे में अगर कहता है कि मुझे डर लग रहा है कि तुमको कहीं तुम पर कोई संकट ना आ जाए, तो उसको क्या ये माना जाएगा कि अपमान है। রাজনৈতিক মহলের মত, মোদীর এদিনের অনড় অবস্থান থেকে স্পষ্ট, কংগ্রেস রাহুলকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণা না করলেও তিনি কিন্তু রাহুলকেই নিজের প্রতিপক্ষ ধরে নিয়ে এগোচ্ছেন। তাই কংগ্রেস ও রাহুলকে খোঁচা দেওয়া যায় এমন মন্তব্য বন্ধ করতে তিনি নারাজ। এবিপি আনন্দ।